Bwana Gabriel Lumumba wanganiko notable hapo mwa hii mjini ya Uvira ninaisha kawia. Ndio kiongozi wewe ni tunaweza kuita grand notable kwa sababu umekwisha kufanya mambo makubwa sana ndani ya mji wa Uvira miaka mingi sana. Waandishi habari wamekutembelea leo ndani ya ofisi yako ili wapate kufahamu zaidi. Umezungumzia jambo moja inaitwa guerre hybride. Labda raia ambao hawafahamu guerre hybride ni guerre ya aina gani na nini inaweza kufanyika kwa kupiga vita hiyo guerre hybride? Hii guerre hybride nikisema kuifasiria unaweza kamata mtu mrefu, lakini nitaifasiria tu kwa kifupi. Yafaa kujua kama kuna kuwaka kwanza kitu wanaita madoktrine militaire, ni sheria zenye zinafanyiza ile arme iendelee kuishi mzuri swati na population, swati hata kama kuko vita ikule vita yenye iko kisheria. Sasa yetu doctrine banaita classique conventionnelle. Ini doctrine ya zamani sana, iliundwa ilianza kuundwa mwaka wa Première Guerre mondiale en 1919 avec ile matraité balikuwa wanafanya mkataba ya Versailles yenye iliwezaka kukataza kujenga maavion, sababu vile leo tuko tunatazamia drone nazo ziko danger kama hivi vitu havikukamatiwa na considération voilà. Ile guerre classique conventionnelle mu deuxième guerre mondiale iliendelea tena, wakafanya ingine mikataba, na ile mikataba yote ni juu ya kuproteger ba civil. Est-ce que ba civil ni ba innocent? Ba civil avec ba combattant. Non, mais ba ndio ba victime ba kwanza mwa hii mabitu ya mavita. Sasa doctrine yenye au mikataba yenye FRDC yetu inatumikisha ni mikataba ile banaita classique conventionnelle. Sasa ile sheria au mikataba au taktiki za classique conventionnelle ziko na limite kwa siku ya leo, juu leo guerre inaisha prendre ma dimension zingine. Tuko tunasema leo guerre moderne iliacha classique conventionnelle wakati ya entrée ya Museveni ku pouvoir, ndio tulianza kuona guerre inaanza kuya guerre hybride, parce que inachanga mchanganyiko ya guerre classique conventionnelle, inachanga mchanganyiko ya guerre asymétrique, inachanga mchanganyiko ya udanganyifu, inachanga mchanganyiko ya mapropaganda, inachanga mchanganyiko ya guerre inakuwa kwa radio. Donc vile vyote unaona, ile yote wenyewe walianza kuitumikisha ni wanani? Ni groupe banaita groupe Ngotani. Sawa vile leo ilisha kugeuka hapa kwetu inakuwa M23, FC, Twirwaneho tout ça. Mais ile wakati ilikuwa ni Ngotani, na ni ile meme groupe. Ndio ile groupe yenye ilitosha Habyarimana kwa pouvoir. Ile Ngotani. Ile Ngotani ilikuwa kutosha Mobutu kwa pouvoir. Ile Ngotani ndio yenye iko nataka tena kutosha nani? Felix Tshisekedi ku pouvoir. Ile Ngotani iliwekaka mtu wao hapa alitumika siku za kutosha. Sasa unaona kama inabidi gouvernement yetu iwazi mzuri juu ya kumodifier ile doctrine, sababu ni doctrine yenye leo hii tunakuwa na guerre moderne. Donc guerre soit inakuwa mo propagande, inakuwa guerre informationnelle, inakuwa guerre médiatique, informationnelle, bon, tout ça. Guerre de propagande na yenye inatia ndani zaidi udanganyifu. Woni shona guerre wanasema uongo mingi kuzitia hizi vitu hivyo.
ni vitu yenye ni virefu sana, inalomba watoto wa Kongomani wende wanajua, na kutokana na gizi sisi tuliona hii vita hii sio vita na kawaida. Hii vita iko nataka babadilishe hadisi ya hii nchi, wabadilishe hadisi ya hii nchi, sababu kama sisi tuliishi wakati wa Mobutu, tuliweza kujua mambo gizi ilikuwa inaendeka. Tulikuwa tunasoma historia ya nchi yetu, tulisoma historia za Rwanda. Tunajua kama Rwanda ilikuwa ni dynasty moja yenyewe ilikuwa ya wafalme, ya ufalme ya Rwanda. Unaona, balikia kupata independence, balikia kukua republique ni mu 61 na mu 62 bakapata independence. Mais mbele ya 61 mu 59 ilikuwa ni bale barua wanawaita bakigeri, bale barudaigwa ndio wenyewe walikuwa banajere Rwanda. Sasa leo hii tunaanza kusikia na narrative moja zenye kusirikile kusema kama waliwezaka kukata mipaka ya nchi mbaya, na waza na mumu nilishasikia. Sasa wakati wanasema walikata mipaka ya nchi mbaya, hisi ni kweli? Ile dynasty yao ilianza depuis 1800 na inajulikana gizi ilienda mpaka leo. Gere ya kwanza mu Rwanda yenye Rwanda mu 59. Comment vous voulez que je parle de cette histoire? Je vais vous raconter cette histoire. C'est une longue histoire. Oui, c'est une longue histoire, mais je sais que vous êtes des jeunes qui ont vécu dans un période de rupture historique de notre pays. Munaishi wakati kulikuwa kabisa mgawanyiko depuis 1996. Jo kulikuwa kabisa ile changement ya culture, changement ya mentalité yenye ilikuwa imposé par un pays quelconque. Na upande wako wewe unaweza ukapendelea iwe aje kwa kumaliza hiyo hali ambayo tunakuwa tukipata mpaka sasa? Kwa kumaliza hii hali, ya kwanza mimi nasema bashange kwanza doctrine. Ile doctrine sababu huyu wa classique conventionnel ni mtu mwenye anachunga raia na mali yake, ni mtu mwenye hataenda kuvita bila sare ya kijeshi, ni mtu mwenye iko na maposition zake, ma ligne de front ziko wazi. Lakini sasa adui wa hii Kongo yeye anatumikisha doctrine hybride, hautaonaka ligne de front yake. Est-ce que mlikuwa mnaiona hapo? Si mlikuwa mnastuka tu vita na kuya mwingine, masasi inaanza kulia, kisha ndio wanajichomoza, tunakuwa hivi. Ile vita ya hali ya ile aina inaomba ibadilike, inaomba kuietitie autrement. Nawaza mko mnafuata ma vita yenyewe kunapita ma Ukraine, ma Iran, ma Russia, ma Israel. Si tuko mwa ile meme guerre hybride. Parce que unakutana militaire haiko tu militaire juu kimilitaire, haiko tu sare ya kijeshi. Kimilitaire ni ile yenyewe ulitia mkichwa. Utaona mtu yuko na bunduki yake, lakini anavala tenue civil, anavala kuruze ya babadili, anabeba Biblia ya kipasteur. Hybride ile. FRDC tusilifanya mwezi mzima, ilishindwa kukamata mwingine juu ya nini? Juu FRDC haiwezi kupiga bombe mraia, haiwezi. Me hawa watu walikuwa wanatia ma position ya population, ni makosa mkisheria ya loi ya guerre. Lakini sasa kinye kinaweza kumaliza hii, ya kwanza bashange kwanza doctrine, ya pili population iko resiliente, iyue comment itajikomporte population, parce que hii guerre hybride iko inalenga ndio population, inalenga perception ya population, iko inalenga kujilegitime mbele ya population,
ndio guerre hybride. Avant voir même ya kuattaquer FARDC, anataka kwanza mwe bote population mwende kwanza nyuma ya logique yake, na kwa kutaka kufanya vile wanatumia mbinu mingi, mataktiki mingi, ziko mingi. Kitabu nikiapata wanafaa vile juu ya kutia woga mwatu. Ile woga sasa ndio ilituma, unaona wakati walifika hapa wanasema ale Salongo, est-ce que baliingia kama parcelle yenu kwenda kubambia mfanye Salongo? Hata mtu mmoja aliamka anasema Salongo soda moja, hapana hata mkuu wa kijeshi. Soda moja anasema Salongo, mwanzo akili ilikuwa ni nini? Ni sababu mbinu ya adui na hii doctrine hybride anatia woga kwanza mwingi mpopulation. Ukisha kuwa na woga utakuwa obligé kujisoumettre, si vile sasa. Kumbe sasa population akisha kuyua, ma communauté zikisha kuyua mbinu za adui, itajua kama itajikomporter kwa kutaka kujilegitime, aonyeshe kama iko legitime ku niveau international. Alifanya nini hapo? Alibambia population mulisha kuwa na boga, mais anabambia ale twende mfanye marche, lakini population cette fois-ci ilikatala. Population ilikatala, bazalendo balikatala kuadere mwa ile mvua yao. FARDC ilikatala parce que walikuwa nishazoea ile FARDC ya zamani, ya leo sio ile, unaona. Na ile ndio ilituma hata walishindwa kuendelea vita, sababu vita inalombaka yende na raia iko nyuma. Sasa vile vita ilikuwa hapa mwafidel, unaona gizi vita ilifanya 9 mois tu kwa kufika Kinshasa, ni juu raia ilikuwa nyuma yao. Lakini kwa siku ya leo raia nayo inaisha kufungula macho. Ndio tunalomba population yetu ikuwe macho, ikuwe vigilant, na isiitiki hii kila kitu inakuya munaitika tu, na wajifunze sasa, wajifunze mbinu za adui. Wakati adui analomba mwende kumarshi, eske juu ya woga mtaenda tu? Ndio, juu ya woga sawa, unaweza enda, lakini kuko mabitu yenyewe analomba kuepuka. Wakati wanakuambia ufanye declaration, unafanya declaration, unawaza vitakuwa je? Saa yenye justice inakuwa kufrape, si utakuwa victime toujours. Kumbe wakati wanakuambia fanya declaration, éviter la déclaration. Non. Na kukwepa ile mabitu ya adui, puisque adui yeye anataka ajionyeshe ku niveau international kama ndiyo population na niitiki. Est-ce que moi mko ba journaliste munatembelea population kila siku? Est-ce que population iliitikaka hii mouvement? Population haikuitika.